स्थानीय विधायक आम कृष्णचंद्र पात्र अच्छा जी कि मंत्री अच्छा भी आम भी भेट करी आमर रुद्रपाणी जो एमपी भी भेट करी आमर जी उपसभापति गोलोक महापात्र अच्छा भी भेट करी समस्त भेट करके आसला भी किसी भी सुफल मिलूनी कहीं शुणवार ना सबू जगबंधु मुदुली चाकर जतिक शासक प्रशासक से लक्ष लक्ष टंका नहीं ता आईन रे बाट चली जगबंधु मुदुली गोटे स्टर्सर आसला कहले गोशाला हम आउ गोटे गोशाला हम वृद्ध वृद्धा खाइबे बहुत बढ़िया वृद्ध खाइबे आ गोशाला हम आ गोरु गुराक आमर ये रे खाइबे रे रहतु ता भितर भितर कहले कि क्रसर कौन ये गोटे कौन हम यहाँ बसला इटा कौन एमती कौन है क्रसर तैयारी आम आंदोलन चलिया सेठू जोरदार आंदोलन मोर आरंभ है मो लिखना दल कौन निहल प्रसाद ग्राम कहती मोर अभियोग है गोटे घर कंपानी आसिकी सेठी आमर बहुत प्रकार हैरान कौन हैरान करना जो आदिवासी शबर जातिर लोक मैंने जो गुंठिकिया जमी सरकार पाई से गुंठिकिया जमी को जबरदस्त बेआईन भाव माने खनि खनन करी माने एते मात्रा एक्सप्लोसिव यूज करुची जे घर द्वार सब भांगी जाउची तापर से क्रसर जो क्रसर करिची सेटा हमर गेल इंडिया जाइची गेल इंडिया रे पाइप जो जाइची से पाइप जदि फाटी जाए ताले हजार हजार लोक एठी मरि जिवे आउे आमर कलेक्टर मिलित उद्यम से क्रसर को बंद करा जायतिला से रिपोर्ट भी मुझे माने सरकार को देछि किंतु किछि भी माने सफल मिलूनी मु सरकार को अनुरोध करुच्ची आपण मीडिया भाई मान माध्यम अनुरोध कर जगबंधु मुदुली आ गुंठिकिया पट्टा जो पाई से गुंठिकिया पट्टा को से जबरदस्त माड़ी बसी आ गोटे ठाकुराणी मंदिर अच्छी माने 50 वर्षर मंदिर जोटा कि सबर माने पूजा करती किंतु से मंदिर को जीवाई भी माने से छाड़ुनी जगबंधु मुदुली सी गोटे शिल्पपति आज्ञा आज्ञा कलेक्टर को देखा करछु सब कलेक्टर को देखा करछु तहसीलदार को देखा करछु माइंस ऑफिसर को देखा करछु समस्त को देखा कर साजु शेष आसीचु मुख्यमंत्री कथी मुख्यमंत्री हमको न्याय दिंतु प्रशासन माने प्रशासन टोटाल माने भ्रुक्षेप करूँ कि हमको किए भी साहाय्य करनी आमर लोकल आईआईसी सी भी साहाय्य करनी ढेंकानाल कलेक्टर मु माने सब प्रकार विजुआल भी मो पाखे अच्छी किंतु माने जेते भी माने फेसबुक रे छाड़ी माने कलेक्टर मते छाड़ी सपोर्ट छाड़ी तहसीलदार में छाड़ला पर भी किछि भी सुफल मिलुनी माने एते माने परिमाण अर्थ दउछन जे जहा फल प्रशासन एते टोटल ध्यान भी दउना कलेक्टर को मुह बंद कर दोछन आज्ञा आज्ञा इने आपण लोकल एमएलए को स्थानीय विधायक की अच्छा स्थानीय विधायक हमर कृष्णचंद्र पात्र अच्छा जी कि मंत्री अच्छा भी आम भी भेट करी आमर रुद्रपाणी जो एमपी भी भेट करी आमर जी उपसभापति गोलोक महापात्र अच्छा भी भेट करी समस्त भेट करके आसला भी किसी भी सुफल मिलूनी मुख्यमंत्री भरोसा अच्छी मुख्यमंत्री भरोसा अच्छी जदि सी हमको न्याय न देवे ताले आगामी दिन में आम राजरास्तार बसबू आउ दरकार पड़े निज जीवन को बाजी लगेदेबू घर निहल प्रसाद घर निहल प्रसाद नाम कार्तिक सामल दीर्घ आम नवीन नंद मलू पट्टा पाई खनना दे चलचु डिमार्केशन कलु नुआ सरपंच जो आसिले डिमार्केशन को बेआईन भाव से जो शासक प्रशासक माने खनि खदान को 50 एकर जगह देदेला आमको सामान्य गुंठा जगह दे पारे ना बाध्य आज राजरास्ता को ओह्लू विधानसभा को आसु आपण मैंने यार हित विचार न कले आगामी दिन में आम कलिंग नगर भरी द्वितीय कलिंग नगर बही करूँ खबर लोक आम कहीं करूँ आम पिला माने आज्ञा गछ मूल पाठ पढ़ुं छात गलिकी पहला मास्टर माने कही सरपंच माने कही कही आमर कथा कहीं शुणुना विधायक मंत्री कहीं शुणवार ना सबू जगबंधु मुदुली चाकर जतिक शासक प्रशासक से लक्ष लक्ष टंका नहीं ता आईन रे बाट चली पावरफुल आज्ञा से समस्त धरी पांडिया बल पांडिया को साहस दे
ବିଜେଡି ଅମଳରୁ ସେ ଚଲେଇଛି ଖଣି ଖାଦାନ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେଲା। ଏବେ ତ ବିଜେଡି ସରକାର ନାହିଁ, ପାଣ୍ଡିଆନ ନାହିଁ। ଆମେ 4 ବର୍ଷ ଲାଗି ଲଢେଇ କରି 3 ମାସ ଧାରଣାରେ ବସିଲୁ ଢେଙ୍କାନାଳ କନ୍ଦିଆ ତହସିଲରେ। ତଥାପି ଆମ ଗୁହାରି କେହି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଖଟିଖିଆ ମୂଲ୍ୟା ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜମି ବାଡି ନାହିଁ, ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଆମ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ସୁରକ୍ଷା ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ବିଶେଷ ଜଙ୍ଗଲରେ କ୍ରସର ପକେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମେଘା କ୍ରସର। ଏବେ ଯୋଉ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ କେବେ? ତାକୁ ଏବେ ଆସିଲୁ, ଏହି ନ ଶୁଣିବାରୁ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ କି ନେତା ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆଜି ଆସିବୁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଟ କଲେ? ହଁ ଆଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। କଣ କହିଲେ? ଯେହେତୁ କାଗଜ ଏଠି ତ କହି ହବ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆମେ କହିଲୁ ଚାଲ ସାମ୍ବାଦିକ ମିଡିଆ ବାଲା ଆଗରେ କହିବା, ତାପରେ ଯାହା ହବ। ଭେଟିଛନ୍ତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବେହେରା, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ ହେଲା ଗନ୍ଦିଆ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିହଲ ପ୍ରସାଦ। ମୁଁ ଜଣେ ନୀଳମାଧବ ଆଦିବାସୀ ସବର ସଂଘର ଗନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକର 29 ପଞ୍ଚାୟତର ଯେତେ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଜଣେ ନେତା କହିଲେ ଚଳେ। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଆଗରୁ ଆମର ଇଏ ତ ଆଜ୍ଞା ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଜନଗଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରଶାସନିକ କଳ, ନ୍ୟାୟପାଳିକା, ଗଣମାଧ୍ୟମ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ପ୍ରଶାସନ କଳ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବହୁତ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ସାଧାରଣ ହିସାବରେ ବ୍ଲକ ଯାଇଛୁ ତ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଆମେ ଦରଖାସ୍ତ କରିଥିଲୁ ଆମକୁ ନିବାସନ ଦିଆଯାଉ। ଆମେ ଆଜି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ପଟା ଗୁଡ଼ା ପାଇଲେଣି ଲୋକ। କୋଉଠି ଜାଗା ଆମକୁ ପଟା ଦେଲ, ଜାଗା କୋଉଠି ଅଛି ଆମେ ଦେଖିନୁ। ଆମକୁ ଆଉ ସେ ଜାଗାର ଚିହ୍ନଟା ତାପରେ ଗୋଟେ ଘରୋଇକରଣ ବୋଲି ଜଗବନ୍ଧୁ ମୁଦୁଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟର୍ସର ଆସିଲା। କହିଲେ ଗୋଶାଳ ଏଠି ହବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଶାଳାଟେ ହବ, ବୃଦ୍ଧା ଖାଇବେ, ଆମକୁ ବହୁତ ବଢିଆ। ବୃଦ୍ଧ ଖାଇବେ ଆଉ ଗୋଶାଳା ହବ, ଆଉ ଗୋରୁ ଗୁରାକ ଆମର ଏଠି ରହିବେ, ଖାଇବେ ରହିବେ, ତାଙ୍କର ରହନ୍ତୁ। ତା ଭିତରେ ଏଠି କହିଲେ କି କ୍ରସର କଣ ଏଠି ଗୋଟେ କଣ ହବ, ଏଇଟା ବସିଲାଣି, ଏଇଟା କଣ ଏମିତି କଣ ହେଲାଣି। ସେଠୁ କ୍ରସରଟେ ତିଆରି ହେଲା। ତିଆରି ଦେଲା ଆମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଲା। ଆଉ ସେଇଠୁ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ ମୋର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପୁରା ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ବି ଧାରଣାରେ ବସିଲୁ ତହସିଲ ଅଫିସରେ। କ୍ରସର ଚାଲିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକ କଞ୍ଚାମାଲ ସେ କୋଉଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି? ସେ କଞ୍ଚାମାଲ ଗୁଡାକ କୋଉଠୁ ସେଇଠି ତ ଖୋଳା ହଉଛି ସବୁ, ସେଇଠି ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଇଠୁ ଖୋଳା ହଉଛି। ଆଉ ସେ ଜାଗା ଉପରୁ ଆଉ ବାଷ୍ଟିକି ଘର ଦ୍ୱାରା ଫାଟିଲା, ଯୋଉଠୁ ଜୋରଦାର ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏବେ ବି ଘର ବହୁତ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ଆଉ ସ୍କୁଲ ଛୁଆ ପାଠ ପଢିଲେ ନାହିଁ, ମାଷ୍ଟର ବାରମ୍ବାର କହିଲେ, ଆମେ ତ ଲାଗିଛୁ କଣ କରିବୁ। ସେତେବେଳେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ସରକାର ଆଗରୁ ଥିଲେ, ନୂଆକୁ ସିନା ଏବେ ସରକାର ହେଲେ। ସେ ପୂର୍ବତନ ସରକାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ଯାଇକି ଏମଏଲଏ ବିଧାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲୁ, କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। କେହି ଶୁଣିଲେ କୋର୍ଟ ବିକ ହେଲା। କୋର୍ଟ କଲୁ, କୋର୍ଟରେ 5 ଜଣଙ୍କର ନେଲୁ। କୋର୍ଟ କରିକି ମୁଁ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ, କୋର୍ଟରେ ଲଢିକିରି ଆଉ ଏମିତି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନେବାର ସମ୍ବଳ ମୋ ପାଖରେ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏ ଖଟିକିଆ ମୂଲିଆ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ 5 ଜଣଙ୍କ ନେଇ ସାଇଲା ପରେ ଆଉ ଯୋଉ ରହିଲେ ରାତି ପାଇଲେ ମୋପା ହବ। ତା ଦିନ କଣ ହେଲା ଯେ ଗୁଚ୍ଛା କାଗଜ ଇଆଡେ ଗଲା ଯେ ବନ୍ଦ। କହିଲେ ଆଉ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଡିମାର୍ସନ ହେଇଛି, କାଲି ରାତି ପାଇଗଲେ ମୋ ପାଲ ରହିଲା ସେ ଜାଗା। ତୋର ଫୁଟଉ ତାର ସରକାର ଦଉଛି, ଫୁଟଉ ତାର ନଉ ଖାଉ, ହେଲେ ଆମ ଜାଗା ଦରକାର। ଆମକୁ ଜାଗା ଦିଆଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂମିହୀନରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ, ଆମେ କଣ ଚଢେଇଛୁ ଯେ ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିବୁ। ଆମ ଘର ଦ୍ୱାରା ବି ମିଳି ପାଇଲାନି, ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ପଟା ନାହିଁ ବୋଲି ଲୋକ ଏବେ ବି ଘର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଚିହ୍ନଟା ଦେଲେ ନାହିଁ। ଯୋଉ ନଦେଲେ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ହେଲା। ଲାଷ୍ଟରେ ଯେତେ କୋର୍ଟ ଆଡରୁ ପଇସା ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ, ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଆଉ ପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଏଇ ବର୍ଷେ ହେଲା ଏମିତିକିରି ରହିଲୁ, ଆଉ ଚୁପ୍ ମାରିକି ରହିଲୁ। ଲାଷ୍ଟରେ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ଯିବା। ଏବେ ତ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ତାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିବା। ଆଜି ଆସିକିରି ସମସ୍ତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ଆମେ ଦବା, ସେଠି ଯାହା ହବ ସେଇଟା ଆମର ଶେଷ ହବ ଲାଷ୍ଟ। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଲି, ଏତିକି କହି ମୁଁ ରହୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଜୟ।